नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु आम यूट्यूब चैनल रे स्वागत। बंधु माने जदि आपण निज जीवन रे किछि नुआ कथा शिखिबा पई चाहुथांती तेबे एबे ही आम चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु ओ पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य क्लिक करि नियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा आजिर किछि बड़ ओ गुरुत्वपूर्ण अनुचिंता विषय रे। बंधु माने मने रखंतु एई समस्या बहुल जीवन भितरे सुख शांति रे रहिबा पई प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करिबा उचित होइथाए एवं ता सहित किछि वास्तु उपाय मध्य रहिछि जाहाकु पालन करिबा आवश्यक होइथाए। मने रखंतु प्रत्येक गुरुवार दिन घरर मुख्य द्वार सम्मुखरे हलदी रे स्वस्तिक चिन्ह आंकिबा द्वारा आपणक पई बहुत मंगलकारी होइथाए एवं घरे सुख समृद्धि वृद्धि पाइथाए। मने रखंतु प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को गोटिए बेलपत्र अर्पण कले बहुत कल्याणकारी होइथाए एवं आपणक घरे सुख सौभाग्य वृद्धि पाइथाए। मने रखंतु अविवाहित पुत्र ओ कन्या माने प्रत्येक दिन पानी रे अल्प हलदी मिसाई गाधोइबा द्वारा सेमानंक पई बहुत मंगलकारी होइथाए एवं सेमानंक विवाह मध्य शीघ्र होई जाइथाए। मने रखंतु ठाकुर पूजा समय रे हलदीर टीका ठाकुरंक मथारे लगाइबा परे आंगुठी रे लागिथिबा हलदी निज मथारे लगाइले धन मान सम्मान एवं सौभाग्य प्राप्त होइथाए। मने रखंतु गुरुवार दिन केबे भी धला वस्त्र पिंधिबा उचित होई नथाए। सर्वदा हलदी रंगर वस्त्र पिंधिले आपणक पई मंगलकारी होइथाए एवं केबे भी गुरुवार दिन पैसा पत्रर कारोबार करिबा अनुचित होइथाए। मने रखंतु गुरुवार दिन नाली रंगर सूतारे खंडे हलदी बांधी ठाकुरंक पाद तले रखिबा परे ताकू व्यवसाय करुथिबा स्थल रे बांधी देले आपणक व्यवसाय रे धनर आगमन होइथाए। मने रखंतु जदि कौनसी मान सम्मान पूर्ण हेउ न थाए तेबे गुरुवार दिन खंडे कागज रे टिके हलदी रखी ताकू पुड़िया करी ठाकुरंक पछपटे रखिबा द्वारा आपणक पई मंगलकारी होइथाए। मने रखंतु जदि पूर्व जन्म रे कौनसी लोक काहार धन संपत्ति नष्ट करिथाए तेबे तांकू सर्वदा रोगाग्रस्त संतान प्राप्त होइथाए जहा द्वारा घरे अजथा धन क्षयर कारण होइथाए। मने रखंतु जदि पूर्व जन्म रे कौनसी व्यक्ति बिना कारण रे काहा सहित शत्रुता करिथाए तेबे तांकू शत्रु आचरण करुथिबा पुत्र प्राप्त होइथाए जहा द्वारा ए जन्म रे से दुख एवं अशांतिर कारण प्राप्त करिथाए। मने रखंतु मनुष्य निजर खराब कार्य पई पशुतुल्य ओ उदासीन पुत्र प्राप्त करिथाए जिए विवाह करिबा परे बापा मां को कष्ट देई त्याग करि देई थाए। मने रखंतु मनुष्य अन्य मानंक पई करिथिबा सेवा ओ धर्म द्वारा ही उत्तम संतान प्राप्त करिथाए जिए बापा मां को सेवा करिबा सहित सुख शांतिर कारण मध्य होइथाए। मने रखंतु आम वास्तुशास्त्र अनुसारे सोमवार दिन कौनसी पात्र रे लुण रखी दान करिबा द्वारा एहा मंगलकारी होइथाए एवं आपणकर समस्त दुख कष्ट लाघव होइथाए। सर्वदा मने रखंतु जदि स्वामी ओ स्त्रीक मध्यरे मनमालिन्य देखा देइथाए किंबा परिवारर अन्य सदस्यंक सहित झगड़ा हेउथाए तेबे सोमवार दिन महादेवंकु गुड़ अर्पण करिबा द्वारा ताहा दूर होइथाए। मने रखंतु जदि ज्ञान गुण थाई भी केबे भी भाग्य सेमानंक साथ देउ न थाए तेबे शनिवार दिन
କଳା ଖସା ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଘରେ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ରହୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଶୁଦ୍ଧ ଗାଈ ଘିଅ କୌଣସି ଗରିବ କିମ୍ବା ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ନ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଘରେ ଅନ୍ନ ଏବଂ ଧନର କେବେ ବି ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇ ନଥାଏ। ସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କୌଣସି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ରହିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରାଇ ବସ୍ତ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମହିଳାମାନେ କେବେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏବଂ ଶୋଇବା ସମୟରେ ବାଳ ମୁକୁଳା କରି ରଖିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହେବା ସହିତ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମହିଳାମାନେ କେବେ ବି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ବସିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ କିମ୍ବା ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ବସି ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ, ନଚେତ୍ ଏହା ବହୁତ ଅଶୁଭ ହେବା ସହ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଘରକୁ ଆସିଥିବା ଭିକାରୀଙ୍କୁ କେବେ ବି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାଇବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଅପମାନିତ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ, ନଚେତ୍ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଘରେ କେବେ ବି କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଖରାପ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ଅପଶବ୍ଦ କହିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ, ନଚେତ୍ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବା ସହିତ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଦେଖିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ କେବେ ବି କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହେବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାପ କିମ୍ବା ମାଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସହ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଓ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହେବାର ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କେବେ ବି କାହାକୁ କହିବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ବଡ଼ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଚିନ୍ତା ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଓ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହିପରି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।